Beki miri yoroja farafina damela iyo dununya aunga sigabo mogoyaro bolongon dengelen te beleta den ta yere lamo jamana ta yere jo mbalma abela jeli bisimila faso ko do kene kan yaw balma muso fatmata ambe baro ko mali be dum nay ko bi gele ya chama banka gele ya do e munyi wa fe kan jagoya kan accord do signé accord mi kono ko nye folentani accord mi be mi fanyana anu be ka mun ken kene kan o te kelenyi anta fe bi anta fe shini o be ka fofona ko dialogue inclusive no ye ko jamna den bela jeli ka sika kuma mo te bo mo kala mais kuma be ka ke mo munu fe o ere ye mo munu ni janfanci o be ka kuma kan kelen fo mo munu ka kuma be ta o jimi sira fe mais façon de nyuma munu be no be ka wuli ku jo ka kuma date ka maka kuma la donc pour que anga donc a fo ni français munu ba andala bi nous ka barkani armée française ko luna ko kana on bobulla o français kile unde kunyo jonya judo ta ka don kana no e colonisation donc balma bi amena kuma colonisation de ka et les 5 étapes de la colonisation parce que nanye colonisation famille aduna kan to yamina abato pardon anga famille ndike doni ko mi meka ke mali kono bi donc amena kuma jonya de kan bi jonya juru min do ngana no e colonisation ani josen duru min be accord donc abe damne étape folo mina o de l'étape de l'amour et de la paix ni anya abe wole te to ala quelque sorte parce que ni wakati ya soro ambemba o luka wakati la ameka segin ko fe doni dans l'histoire ubeno anga kele bulu bambulu anga tabulu bambulu anga dumuni nyantai ambe sanyere koro anga jamana uyantai anga jamana de uyantai anga dumulu yantai nya soro no daga tanala mo tanfi donc ni wakati do quelque part pendant ce temps tasoro nazara uye nali ke damne dono na kana donc afo a dukulu do bi no mi ye farafina yi adon ta botanto donc unana ube kana yoro wula je mo be to kuye kelen fla mais do nyogona makani nyogon che fla ko ni ba me amba yi me commencer ka fratili damne mais nyogoni mabulla tekani nyogon che fla donc ça c'est l'état de l'amour de la paix on vit en paix et en harmonie chez nous il y a personne qui nous dérange chez nous. Donc étape flana c'est ça non l'étape de la première rencontre ça c'est nyogon domena dun ani nazara nunche wakati mina ni wakati ye ube commencer kana nga dukukolo kan donc ube commencer kana sano kana nga village ou ni fengo la kuma ube do ani nyogon chamba yini kan nyogon don kan nyogon famnya kan nyogon tabolo do ube na foli ki nga dukutiku ye ube na ni brola mnen fenni kadi ube na kado di donc ambe commencer ka jago ni fenw ke ubanga kan famnya amena commencer ka nume kan do fo amba fe ku kan me fo ba fe ka nga kan me ama yini kan nyogon tabolo do ba yini kan tabolo do donc faut qu'on a sani fere ani adamariya fengo dam na ni nyogon che donc ambe bo min kala ma c'est ça non ni wakati ni kona nyogon do ni fengo kelen ko fe ta so yoro do be ube dugukolo do yoro mamine ku sigi ye no ubu ka fena an re banka fena donc ambe bo min kala matukuni ko dimbe ya ube commencer kana doni donc oye unale ambara ku sigi ame sani fere uni fengo ke folo donc c'est ça on na kana ke sa dimbe ya were beta na chew do tebli donc namboro là c'est ça non amena semima oui étape de l'oppression coloniale no di si ça non jonya juru damne li ka churu ankana ninga kila ka bambakati ya wale utaka nyeshi ama oui étape mi si ça non amba foni étape de ma généralement la pénétration coloniale no ye nazara wulili c'est ça non anko no ya donc afo ba donc afo ko sanu ba fi jukuru korofen na fama ni ba do abe nu fe ko ya nyini kan don na karisa u yanga kan me u yango kono wo na jukuru ko do donc yu la ben sa u ka marfa u muso u di donc ko bo bala c'est ça ko ni yoro an tare do aw ya an tayi wa an be fenka la min kadani an de ya décider c'est ça ko ni aw dugukolo aw tatebli an tare do ala u yere ba kunte aw tayi bili ko ya an tayi donc kele di damne ni ube ni ke togo di ni me ke marfata la ni me ke ni ka kele bolo labe kana jiganka bini bala ube bianka kene ka ube bianka dugula bana kisa ube commencer ka chari ni wakati la Afrique ko na la surtout yoro mun mine ka mo chama fa donc faka donc afo ni wakati gelew de ni ngele ya chama beke wa an yere fane be résistance ke ni résistance coloniale fane be ke ni ko na de la samuri u ye ni résistance u de ke segu ba mana u ye ni kele u de ke ka wala sa na sala ka palika du an fi no fenge kenedu no isika so kwa cheba ni babemba yeni kele dike kana zara ubalika du an fe no fuka ta fo kun na se ana beyanze yeni kele dike ka ubalika du an fe no fuka ta fo kun na sana
fɛn dɔ wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen n'u ye kɛ ɲɛ i n'a fɔ n ye banako ta min fɔ i n'a fɔ u ye fɛn caman kɛ n'o ye bana ye sisan an bɛ to k'a ye ko ebola ni fɛngɛ minnu bɛ bɔ an fɛ yen ninnu ma daminɛ bi la u ye nin daminɛ depuis kɔrɔlen ebola ninnu kɛ kun ye ka adamaden faga parce que ni jama ka ca n'i b'a fɛ ka bin u kan f'i ka dɔ b'u la de donc dɔ bɛ b'u la ni fɛɛrɛ sugu o sugu i b'o tigɛ o de to bana sidɔnbaliw bɛ cun an kan k'an si latunu ɲɔgɔn kelen an t'a dɔn ko min don nin ma daminɛ bi la a daminɛ depuis lawale exemple dɔ ye mun ye u taalen Amérique k'u bɛ taga indien minnu bɛ Amérique ka taga olu ka dugukolo minɛ u y'a daminɛ ka don u kan ni hɔrɔnya ni kumakan dumanw ye indienw ye tɔgɔya yir'u la k'u sigi u ka dugukolo kɔ kan ka sɛnɛ cogoya yir'u la ka dumuni d'u ma k'u dege fɛngɛw la u selen o la sisan nɔ min kɛ u b'a fɛ ka wuli ka bin u kan k'u ka dugukolo minɛ u nana ka na wagati dɔ kɛ bon étape sani u ka se nin yɔrɔ ninnu bɛɛ ma surtout espagnol u nana ka na mun kɛ ka na birifiniw caman nati u ye ko birifini ninnu k'u nana ka na d'u ma cadeau ye o y'a sɔrɔ an b'a fɔ bana min ma ko ɲɔni n'o peut-être varicelle ou bien rougeole voilà o ye o ɲɔni banakisɛ in de kɛ birifiniw na k'a di indien américain ninnu ma donc n'o y'a sɔrɔ ko Amérique indien population ko 100 tun don u ye 90% de faga la ni nin bana kirikara ninnu ni fɛngɛw ye ko dɔ b'u si la fɔlɔ u ka balo u tun bɛ balo fɛngɛ dɔ la an b'a fɔ o ma ko buisson a sigi a bɛ kɛ a bagan sugu kelen i b'a fɔ ko sigi dan kelen anw fɛ yen nɔ mais kungo kɔnɔ misi de don en réalité indienw ka balo tun y'o fɛnɛ donc u ye fagali don olu fɛngɛ ninnu tu la u ye min faga o bagan ninnu na a bɛ 1 million bɔ o kɛkun tun ye mun ye walasa adamaden n'i b'a fɛ k'a faga ni a bɛ balo fɛn min na n'i y'o si latunu ka bɔ yen kɔngɔ b'u faga donc u y'o de kɛ walasa ka américain indienw si latunu bon u nalen anw fana fɛ yen n'u y'an kɛlɛli daminɛ u nana ni banakisɛ kelenw ye parce que bana dɔ bɛ yen nɔ u bɛ olu golo kun parce que u degelen b'a la kaban mais ni n'a ye anw fɛ yen bana kura don a b'an si latunu yɔrɔnin kelen donc u nana ni fɛn kirikara caman ye syphilis b'o la ani fɛngɛ bana kirikara wɛrɛw minnu tɔgɔ tɛ n hakili la sisan nɔ mais u nana n'olu ye ka fara kɛlɛ kan n'o ye marifaw ni kanon min tun b'u bolo ka an kɛlɛ n'o ye k'an si latunu donc nin ye l'époque de l'oppression coloniale et de la pénétration coloniale ni nanzaraw nana ka na jɔnya juru fiyɛ an kan sisan nɔ fagaliw kɛra kɛlɛw kɛra après u nana se sɔrɔ donc se sɔrɔlen kɔfɛ an bɛ se étape min ma o ye l'étape de l'internalisation de la colonisation internalisation ye mun ye c'est-à-dire u ye jɔnya juru min bin an kan ka commencer k'o don an jogo la k'a don an kɛwalew la ani an ka hakilinataw la donc u bɛ commencer sisan nɔ an b'a fɔ nin fɛnɛ ma ko assimilation u bɛ commencer sisan nɔ an taabolow ye min ye k'o yɛlɛma an tɛ se k'an ka diinɛ pratiquer tugun parce que a bɛ fɔ k'an ye kafiriw ye k'an ka don chrétienya la an tɛ se ka fɛn kɔrɔlen minnu tun b'an fɛ yen nɔ a kɛra bateau suguya o suguya u b'o tigɛ an taabolow bɛ diyagoya ka k'u taabolo ye k'an tɔgɔw diyagoya ka k'u ka tɔgɔw ye an ka laadalakow fɛ i bɛ taa sɔrɔ kɛlɛ an ka san kɔnɔna la an bɛ nin fɛti nin kɛ an bɛ nin kɛlɛbolo nin bila ka taga nin yɔrɔ in na ka nin kɛ o fɛn fɛn de tun bɛ yen nɔ ko b'a to k'an bɛ kɛ an yɛrɛ ye k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ni o ye n'o b'a jira k'a fɔ an danbew ye nin an taabolow ye nin u b'o bɛɛ de effacer ka bɔ yen nɔ k'u yɛrɛ ka taabolo k'o diyagoya an kan sisan nɔ donc o bɛ kɛ ni u ka gouvernement sigili ye u ka école dilanni ye k'an diyagoya ka t'u ka école la u ka religion diyagoyali an kan k'an kɛ chrétienw ye ka tila fana tuguni u ka religion bɔlen a la sisan ani u ka mentalité u fɛn fɛn de y'u ka taabolow ye culturellement ani sur le plan religieux sur le plan gouvernance ani jago ni sanni feerew la an bɛ diyagoya ka fɛngɛ kɛ ni nin bɛɛ de ye donc o ye an yɛlɛmalen ye k'an bɔ an sugu la k'a ko olu sugu ye k'an kɛ dɔnbagalafiliw ye ka d'a kan an ye min ye an t'o dɔn bilen an tɛ permettre k'o kɛ tuguni olu ta taabolo o de sabatilen don wa o de bɛ laminɛ ka ɲa ni an yera ka fɛn wɛrɛ kɛ min t'o ye ɲangili min bɛ da i kan o bɛ da i kan donc ça c'est l'internalisation de la colonisation nin wagati de la an bɛ commencer ka fili an yɛrɛ ma n'i taara école la école b'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko i mansaw ni i bɛnbaw tun bɛ sira min kan o ye sirakolo ye o ye gawaya de ye o ye kunfinya ye donc n'i b'olu ka sira kan o de ye kalannenya ye o de ye civiliseliya ye donc nin bɛ an fili an yɛrɛ ma nin de bɛ an hakiliw ɲagami k'an bɔ an sugu la k'an kɛ olu sugu ye donc o de y'a to i b'a ye bi hali n'i ye Mali population lajɛ ou bien hali Afrique kɔnɔna la n'a fɔra min ma ko ngolo an bɛ yɛlɛ o la mais n'i ko ko bijou ou bien Valentine walima n'i y'a fɔ mɔgɔ min ma ko u yɛrɛ ka tɔgɔ kirikara ninnu Sophie ani Lucie n'i ko mɔgɔ ma Lucie oui n'i ko ma ne tɔgɔ de ye Lucie ni mɔgɔ min ye Fatumata ye Fatichou ni mɔgɔ min ye
Kadija on n'a fɔ ko mun yɛrɛ u bɛ tɔgɔ kirikara dɔw da u yɛrɛ la en tout cas minnu ni français u ka fɛngɛ bɛ taga ni ɲɔgɔn ye ou bien n'i ko mɔgɔ masa k'o tɔgɔ ye ko kuluma an bɛ wo cogo la mais ni Georges ou bien ni Marc wallahi Georges tɔgɔ nin ka di sa il est trop beau le Georges là hein donc an bɛ commencer k'o ko ni ninnu daminɛ mais n'i ko ko kulumba dɔrɔn walima samarakolo an bɛɛ bɛ yɛlɛ alors que olu de y'an ka tɔgɔ originaliw ye mais ni an kunkolo ɲagamini min kɛra ka wali wɛrɛ kan ni wali wɛrɛ taabolo don an na an bɛ jɔ an yɛrɛ la an bɛ maloya n'an yɛrɛ ye k'olu ta kɛ donc nin wagati ninnu fana an bɛ bila ka taa kalanw kɛ kalan minnu b'an fili an yɛrɛ ma mais ni kalan ninnu kɛkun tun tɛ walasa k'an bɔ nɔgɔ la nin kɛkun tun ye de an ye jɔnw ye pour que u ka se k'an utiliser u ka jɔnya baaraw la f'u ka u ka kalan dɔ k'an kun kalan min b'an permettre u b'an bila baara min na an k'o faamuya ka se k'o kɛ mais a ma dabɔ k'an ka se ka faamuyali kɛ ka se yɔrɔ dɔ la min b'a to an bɛ se k'an yɛrɛ bɔ nɔgɔ la min b'a to an bɛ se ka fɛn k'an yɛrɛ mais ala ye hakili di minnu i n'a fɔ Modibo Keyita olu n'a ɲɔgɔnnaw olu de ye faamuyali kɛ ka tila k'a utiliser ka kɛlɛ kɛ n'a ye k'u baser an danbe kɔrɔw kan k'u hakili t'u la ka kɛlɛ kɛ n'a ye donc ni internalisation ou bien colonisation diyagoyali an kan k'an yɛlɛma k'an bɔ an sugu la k'an kɛ fɛn sugu wɛrɛ k'an assimiler ni y'o ye donc n'an bɔr'o étape la sisan an bɛ sɔrɔ ka na décolonisation na n'o ye yɛrɛma hɔrɔnya tali wagati ye an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ala ye adamaden da ka hakili min kɛ adamaden na hakili nin bɛ falen a yɛrɛ ma hali n'i y'a tɔɔrɔ togo o togo donc o kɔnɔ la wagati bɛna na se an bɛna na sɛgɛn ka tɔɔrɔ k'a fɔ vraiment an sera an danna nin ko in nege bɔra yanamar an bɛ wuli ka jɔ ka kɛlɛ daminɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya nɔfɛ fo kana indépendance ta n'o ye 1960 wagatiw ye ka kɛlɛ daminɛ k'u ka armée n'o y'u ka kɛlɛbolow ye k'olu gɛn ka bɔ an fɛ yen nɔ an yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ka segin an ma an yɛrɛ ka kɛlɛkɛdenw k'an ka jamanaw mara an yɛrɛ ka balo an wasila k'u bɔ an bara donc n'o kɛra ka bɔ an bɛ tila ka segin ka na l'étape de la paix et de l'amour yɔrɔ in ma tuguni n'o ye sisan kɔni décolonisation kɛra mankanw kɛra kɛlɛw kɛra lutte kɛra donc an ni minnu ye ɲɔgɔn kɛlɛ an bɛ tila ka segin ka na teriya sugu dɔ daminɛ tuguni walasa kow ka se ka segin normal la adamadenya ka continuer an ni ɲɔgɔn cɛ donc nin tun ye les 5 étapes de la colonisation ye n hakili la aw bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ nin na f'an ka hakili to a la k'a fɔ mɔgɔ min wulila ka na ka jɔnya juru don i bɛnbaw kana mɔgɔ min y'a yira k'a fɔ i taabolo man d'a ye mɔgɔ min y'a yira k'a fɔ ko e kɛcogo k'o ye kɛcogo ye min ye baganya kɛcogo olu de ka kɛcogo ka ɲi mɔgɔ minnu ma bɔ aw fɛ yen nɔ a ja la f'u bɔra aw fɛ a goya la olu ka tila tuguni ka na k'a fɔ ko olu bɛ na aw dɛmɛ ka aw kungo kɛ ko aw ka segin ka aw ye kɛlɛbolo min gɛn ka bɔ aw bara ko parce que k'u ye jɔnya juru don aw kana aw ka tila ka segin k'o kɛlɛbolo kelen tuguni k'olu kana ko ka tila ka aw bɔ n balima aw k'a lajɛ dɔɔni sa an ka jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ ni min bɛ bɛn hakili ma an ka jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ i matigi kɔrɔ mɔgɔ min y'i jagoya k'i don jɔnya la a b'a kunna de k'a ka fisa ni i y'i yɛrɛ tufa de ka bɔ a bolo kolo ni fasa a dɛsɛlen de y'i to yen a bɛ ka sira ɲini hali bi a bɛ se k'i mara cogoya min na o tilala ka minɛ yɔrɔ dɔ sɔrɔ e la n coyi e ka tila k'i sigi a fɔ ayi sa matigiya tɛ tuguni teriya de don an bɛ se k'a kɛ a ka segin ka na mara n'o bɛ na ka na mara a bɛ mara condition de la a bɛ min kɛ a bɛ wari min bɔ a kun k'i ladon a b'o de wari fɔ n'a y'o fɔ a ka condition min ye min ye a b'o fɔ bon i fana diyagoyalen don ka sɔn o ma bon an b'o problème de kɔnɔ bi Mali la colonisation ma ban dɛ colonisation bɛ ka segin ka kɛ kura ye tuguni de n'a hakili to ni étape 5 ninnu na n'o ye l'étape de la paix et de l'amour wagati min na an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo o ye a fɔlɔ ye donc an bɛna segin ka na mun na les premières rencontres an ni nanzaraw bɛna commencer ka ɲɔgɔn dɔn ka falen falen ni sanni feerew ni ɲɔgɔn dɔn ni adamadenya tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ an bɛna b'o la ka na étape 3 na n'o ye oppression coloniale ye o ye binkani min bɛna daminɛ ka kan ka jɔnya juru bila an kana tuguni an bɛna b'o la sisan nɔ ka na étape 4 na n'o o ye ka an sugu yɛlɛma ka k'u sugu ye u bɛ min fɛ k'o jagoya an kan k'an bɔ an yɛrɛ bolo étape 5 na o ye an bɛna na an firifiri k'an yɛrɛ b'u bolo ne ko maliyɛnw an fɔ an tɛ nin yɔrɔ in de la an ye yɛrɛma hɔrɔnya ta yɛrɛma hɔrɔnya talen kɔfɛ bɛn ni kelenya donna an ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni kelenya donnen an ni tubabuw ni ɲɔgɔn cɛ an tilala ka na segin ka sanni feere daminɛ ka adamadenya daminɛ adamadenya daminɛlen an ni ɲɔgɔn cɛ an nana commencer k'u ka kanw ta tuguni k'u ka taabolow ta k'an fɛn bɛɛ k'u fɛn bɛɛ o kɔnɔna la sisan rébellion nana bali ka poyi an fɛ yen rébellion poyilen an fɛ yen sisan nɔ o tubabu kelenw na ka n'u yɛrɛ k'a dɛmɛbaga ye o tɛ oppression coloniale daminɛlen rébellion jɔn y'a financer o tubabuw de y'a financer kɛrɛfɛ donc oppression coloniale de daminɛlen o ye tuguni donc oppression coloniale la sisan nɔ sa u b'a la k'a fɔ k'an ka accord signé ko pour que bɛn ni kelenya ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ accord signé ye mun ye l'internalisation de la colonisation dialogue inclusif ye mun ye internalisation de la colonisation
ka an yɛlɛma tuguni k'an kɛ olu ye k'an bɔ an sugu la parce que ninnu kan ka kɛ cogo min na olu de b'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na a kan ka jɔ cogo min na anw t'a fɔ donc an bɛ ka se yɔrɔ min ma sisan mun bɛ ka kɛ maliyɛnw bɛ ka commencer ka wuli tuguni k'u bɛ muruti donc an bɛ ka décolonisation wɛrɛ de ɲini tuguni walasa an ka se ka bɔ nin jɔnjajuru in na ka se ka na hɛrɛ ani baden ani bɛn kɔnɔna la donc an ka to k'an kɔfilɛ ko minnu tɛmɛna an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ ko mɔgɔ min n'i t'i jujɔn dɔn i laban ko b'i kɔnɔnɔ gan donc maliyɛnw an ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na n'o ye nasaraw ye an ka dɔn k'a fɔ k'a nin t'u ye an ka dɔn k'a fɔ ko MINUSMA u jeli tɛ Mali la u fa tɛ Mali la u ba tɛ Mali la k'u kana Mali dugukolo bɔ bolo la Faransi jeli tɛ Mali la a fa tɛ Mali la a ba tɛ Mali la ma Faransi k'a jɔnkɔrɔ de ye anw ye u bɛ fɛ k'an ɲini k'an segin jɔnya de la tuguni ni n ko k'u ka jɔnkɔrɔ y'an ye o de kɛra kɔrɔ n'o tɛ an ma dan jɔnya kama u m'anw sanu an m'anw sanu ye an y'an yɛrɛ t'u bolo de wa an bɛ k'an yɛrɛ t'u bolo tuguni u k'o baara kelen kɛ nin tun ye bi ta ye an b'o fɔ k'o bila yan nɔ la lutte continue jɔbaga wɛrɛ fosi tɛ Mali la malidenw kɔ n'a y'an diya an ka wuli n'a m'an diya an kana wuli nka an ka jamana a jɔli a n'a lakanali o diyagoyalen bɛ anw de kan o diyagoyalen tɛ jamana wɛrɛ denw kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la ni aw balimamuso Fatumata ye aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ma